अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। आज की मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबके दिल की हर वो तमन्ना पूरी करे जो कि आप ख्वाहिश रखते हैं। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी दो बहनों की, जो कि एक का रंग बहुत ही काला था और एक का रंग गोरा था। तो ऐसे में जो माँ बाप होते हैं, जिसका रंग काला था, माँ को चाहिए कि उस दोनों बच्चों को एक जैसा, सब बच्चों को बल्कि एक जैसा रखना चाहिए, किसी को असासे कमतरी का शिकार नहीं दिलाना चाहिए। तो भी बस ऐसे में जिसका रंग काला था, उसकी जो गोरी बहन थी उसको हर वक्त बातें सुनाती थी कि लोग मुझे कहते हैं तुम तो उसकी बहन ही नहीं लगती, फिर कभी तुम्हारा तो कहीं रिश्ता ही नहीं होगा, तुम तो इस घर की नुकरानी लगती हो, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारा कलर कैसा है। यहाँ तक कि उसकी जो वालदा थी वो कपड़े लेके आई उसके दोनों बहनों के, तो उसने कहा अम्मी ये कलर थोड़ा सही नहीं है। तो वालदा ने भी यही कहा कि मुझे पता है तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारे रंग पे कौन सा सही रहेगा। वालिदैन को बच्चों को असासे कमतरी का शिकार नहीं दिलाना चाहिए, ऐसे उनका दिल दुखता है। तो काला और गोरा तो अल्लाह की ज़ात ही बनाती है, जैसा भी बंदे को बनाए, ठीक है। तो माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, ना बहन को ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही वो जो गोरी थी लड़की, तो वो बहुत खुश रहती थी, माँ उसको ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसे में कोई उसकी अमेरिका में एक बहन होती है, तो यानी कि लड़की की फूफो, तो बहुत अमीर थे वो लोग, उनका इकलौता एक बेटा था, उन्होंने पाकिस्तान आना था और उन्हीं के घर में ठहरना था जिधर दो लड़कियां थी, ठीक है। तो उनकी यही थी कि लड़की की यही ख्वाहिश थी उसकी माँ की कि मेरी एक बेटी बहुत प्यारी है, तो मैं इसको इसकी फूफो के बेटे से इसकी शादी करवा दूंगी। तो लड़की भी बहुत खुश थी और इतनी सुगर नहीं थी, खाना शाना बनाती नहीं, बस फैशनों में लगी रहती थी। तो जो थी ना, जिसका रंग बेचारी का थोड़ा डल था, तो वो थी बहुत सुगर और खाने बनाती, बड़े छोटे की तमीज़ उसको पता था, इज्जत कैसे करनी है, तो सब चीज़ें उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। और दूसरी बस ऐसे ही थी। तो जैसे मेहमान आने का टाइम हुआ तो लड़की ने खाना बनाया बहुत ज़्यादा, हर तरह का पुलाव, बिरयानी वगैरह, कबाब वगैरह, फिर सालन, फिर रायता, हर चीज़ बनाई। और ऐसे ही सुबह फिर आमलेट वगैरह सब कुछ बनाती रही। जो घर में फूफो ठहरी हुई थी, जो लड़का ठहरा था, वो ज़रा चलता फिरता था, वो देखता था कि ये जो जिस लड़की से मेरी मंगनी हो रही है, ये तो कुछ भी नहीं कर रही, तो बाकी सारा काम तो दूसरी कर रही है। तो वो उसको, जिससे उसकी मंगनी होनी थी, उसको कहता है कि वो तुम्हारी बहन क्या, उसे पसंद नहीं है हमारा आना, वो किचन में रहती है या कमरे में रहती है। तो उसकी जो मंगेतर थी उसने कहा कि हाँ उसकी कुछ नेचर ही ऐसी है। हालांकि आने से पहले उसने उसको कह दिया था कि ये जो खाना वाना बनाओ ना, अपना नाम नहीं लेना, मेरा नाम लगाना है, ठीक है। लेकिन जब घर में कोई रहता है व्यूअर्स, तो फिर माहौल का और हर चीज़ का पता चल जाता है। एक दिन दो दिन तो बंदा पर्दा कर सकता है, तो जब कोई रहता है तो फिर तो वो ज़्यादा रहे तो फिर तो नहीं, फिर तो बात खुल जाती है। तो ऐसे ही वो लड़की को तो चाय तक भी नहीं ढंग की बनानी आती थी, जो बहुत खूबसूरत थी। तो माओ को खूबसूरती के साथ साथ जब उसको इतना कहती थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, ये है वो है, तो उसको ये भी बताना चाहिए था कि कल तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें खाना वाना ज़ाहिर अपने घर में जाके खाना तो बनाना है। बंदा जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितनी भी तालीम हासिल कर ले, ठीक है, इज्जत किससे होती है? इज्जत इससे नहीं होती, जब बच्चियां ससुराल जाती हैं तो इज्जत इससे होती है जो कि अपनी सास को, अपने शोहर को, अपने देवरों को, नंदों को, जो कि लड़की जाके खाना बनाती है ना, तो इज्जत उसी की होती है। आप मुझे एक बात बताएं, इतना पढ़ा पढ़ा के इनके दिमाग तो आसमानों पे चले जाते हैं, बाज के, मैं हर एक की बात नहीं करती, तो फिर वो खाने कहाँ से बनाएंगी, ठीक है। तो उनकी फिर वो इज्जत नहीं होती जिन बच्चियों को खाना शाना बनाना नहीं आता, चाय नहीं बनानी आती। तो ये माओं का कसूर होता है। माओं को चाहिए अपनी बच्चियों को हर तरह की उनकी तरबियत करें, उनको बोलने की, बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की तमीज़ दें, ठीक है।
تاکہ وہ اگلے گھر جا کے ان کی اس اپنی بچیوں کی وہ لوگ عزت کریں اس کی بچیوں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن ماؤں کو یہ نہیں ہوتا، بس یہی ہوتا ہے تم تو بہت خوبصورت ہو، تم تو آج چاند لگ رہی ہے، تم تو پری لگ رہی ہو، تو بس یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے نہیں رکھتی سیرت اور صورت، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیرت کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صورت کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کچھ ایسا ہی تھا، اور اس کی پھپھو پہلے تو بہت کہتی تھی کہ جب آئی تو کہنے لگی یہ کون ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب انہوں نے دیکھا تھا ان کو، تو وہ کہنے لگی کہ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون تمہارے سامنے رہتا تھا جو اس کا رنگ اتنا خراب ہو گیا؟ نہیں کہنا چاہیے تھا، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اتنا، کبھی کبھی تکبر جو ہے بندے کے آگے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، ان کی جو پھپھو تھی جو کہ لڑکے کی ماں تھی، لڑکا اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا تھا، بہت اچھا بچہ تھا، ماں کو بہت پیار کرتا تھا، تو ماں کا ہی کہنا مانتا تھا، وہ اپنی کوئی مرضی جو تھی نا وہ نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کی مرضی کے ہاں، ماں کی ہاں کے ساتھ ہی اس کی ہاں تھی، ماشاءاللہ۔ تو ایسے بچے اللہ تعالیٰ، ایسے بچوں کو اللہ زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، جو اپنی ماؤں کی عزت کرتے ہیں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا جو ہے وہ مقام بناتے ہیں۔ تو ایسے اس کی والدہ کو ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بے ہوش ہو گئی، لڑکے کی جان پہ پڑ گئی۔ اس نے کہا امی امی، آوازیں دیتا رہا، جب امی تو بول ہی نہیں رہی تھی، بے ہوش ہو گئی، تو اس نے اپنی خالہ کو بلایا، بچیوں جو اس کی منگیتر تھی اس کو آوازیں دی، جو اس کی دوسری تھی رضیہ، جس کی بیچاری جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اس کو بلایا، آوازیں دی۔ تو وہ جب آئے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، تو ڈاکٹر نے بتایا ہلکا سا اٹیک ہوا ہے، تو ٹائم پہ آپ لے آئے ہاسپٹل، تو شکر ہے اللہ کا۔ جب وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو اس کی والدہ نے کہا کہ تمہاری یہ ساس ہے، تم اس کے اسی کمرے میں آج سو، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ لڑکی کہنے لگی جس سے منگیتر، جو اس کی منگیتر تھی، جو اس کی بہو بنی تھی، وہ کہتی مجھے تو اپنے کمرے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ تو رضیہ ادھر لیٹ جائے گی، ادھر آنٹی کے پاس رہ لے گی، پھپھو کے پاس رہ لے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں رضیہ نے ان کی بہت خدمت کی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کبھی کیا لا رہی ہے، کبھی مالش کر رہی ہے، کبھی سر دبا رہی ہے، کبھی چائے بنا کے لا رہی ہے، کبھی کافی بنا کے لا رہی ہے، کھانے بنا رہی ہے۔ تو لڑکے نے ہلکی سی طنز کی اس لڑکی کو کہ تم بھی کچھ بنا لیا کرو، ہر چیز اسی سے کرواتی ہو، تم بھی کوئی سگڑ پان دکھا دو ہم کو۔ تو اس کو برا لگا، اس نے اپنی بہن کو کہا کہ تم بڑی آگے آگے ہوتی ہو، تو شادی تو میری اس سے ہونی ہے، تم جتنی بھی کوشش کر لو۔ حالانکہ لڑکی کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، لڑکی تو بہت شریف تھی، اور اس کو ایسی کوئی اس کی خواہش ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کو تو بچپن سے ہی باتوں نے ہی مار کے رکھا ہوا تھا، تم کالی ہو، تم کالی ہو۔ شادی کا تو سوچا بھی نہیں۔ اسی کے سامنے اس کی وہ پھپھو اور وہ کہتی تھی اس کی والدہ، لوگوں کی تو اتنی اتنی پیاری بچیاں آج کل بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس کا رشتہ کون لے گا؟ تو اللہ کی جو ہے ذات ہے وہ بڑی بے نیاز ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، کیا کرشمہ ہو جائے، تو اللہ کو کون سی بات بری لگ جائے۔ تو ایسے ہی وہ لڑکی کا دل دکھا ہوا تھا، وہ تو کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ تو جب ایک دن اس کی مثلا کہ وہ کھلی آنکھ، تو جو اس کی رضیہ تھی، جو جس کا کلر تھوڑا خراب تھا، وہ بیچاری سوئی ہوئی تھی، تو اس کی پھپھو نے کہا کہ میں کچن سے خود ہی پانی لے آتی ہوں۔ جب وہ پانی لینے گئی تو وہ لڑکی اپنی ماں سے کیا کہہ رہی ہے، جو اس کی بہو والی تھی، یہ بڈھی نہ تو مرتی ہے نہ یہ صحیح ہوتی ہے، ایسے ڈرامے کر کر کے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہتی تھی میری منگنی کب کرنی ہے، منگنی نکاح کب ہوگا، تو یہ سب کب ہوگا، میں نے تو اپنی دوستوں کو کہا ہوا تھا، میری بہت انسلٹ ہو رہی ہے۔ تو ایسے وہ باتیں کر رہی تھی نا، کہتی مجھے تو ذرا نہیں اچھی لگتی، ٹھیک ہے، تو بس میری شادی ہونی چاہیے لڑکے سے۔ تو اس نے سن لیا، اس کو بہت دکھ ہوا، اور اس کا جب بیٹا آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم جو چیز دیکھتے ہیں نا وہ نہیں ہوتی، جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ بھی فیصلے جو ہوتے ہیں کبھی کبھی غلط ہوتے ہیں،
हमारी सोच गलत होती है। तो सीरत को कभी नहीं देखना चाहिए, सूरत को कभी नहीं देखना चाहिए, सीरत को देखना चाहिए। ठीक है, ये जो लड़की मेरे दिल में बात है, ये जो जिससे हम मंगनी करना चाह रहे हैं, ये जो गोरी है अपने आप को परी समझ रही है, ये कांटा है, ये कुछ भी नहीं है। इसको ना तो कोई तमीज़ है, ना कोई इसकी माँ ने तरबियत की हुई है, इसको तमीज़ ही नहीं है बड़े छोटों की। मैं रात को उठी थी, ये बातें मैंने इससे सुनी, तो लड़के को भी बड़ा दुख हुआ। तो उसने कहा अम्मी मैंने भी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो उसने कहा बेटा इस बच्ची ने मेरी बहुत खिदमत की है, बहुत खिदमत की है, तो मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि हुक्म देती हूँ कि बेटा हमने शादी करनी है तो रज़िया को अपनी बहू बनाना है, ठीक है, अमरीन को नहीं बनाना। तो लड़के ने कहा माँ, वो तो पहले ही बहुत फरमाबरदार था कि जैसे अम्मी आप कहें, जैसे आपकी खुशी वैसे मेरी खुशी। तो व्यूअर्स, मेरी कहानी बताने का मकसद ये है कि जिसको इतना गिराते हैं ना, किसी को इतना नहीं गिराना चाहिए। क्या पता किस वक्त अल्लाह उसको इस चढ़ाई में, उस बुलंदी पे ले जाए। ठीक है, कभी भी बंदे को जो है ना सोच समझ के बातें करनी चाहिए, सोच समझ के फैसले करने चाहिए। माँ बाप को ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए कि एक बच्ची को इतनी इज्जत दें और दूसरी को ऐसी, उसमें उसका क्या कसूर है। ठीक है, तो अल्लाह ने फिर उसके लिए कितना अच्छा फैसला किया। तो कहते हैं सब्र का फल जरूर मिलता है, वीवर सब्र का फल जरूर मिलता है। मेरा बच्चे बच्चियों को, आप लोगों को यही एक पैगाम है, अगर घर में कोई भी ऐसा हो तो उसको एहसास मत दिलाएं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो अपने मसलन के हर एक का ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। तो जब लड़के ने उस लड़की को ये कहा कि तुम इधर बैठी क्या कर रही हो एक दिन, तो उसने कहा कि मैं बैठी बस किताब बुक पढ़ रही हूँ। उसने कहा तुम बात नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो उसने कहा मैंने बातें करके क्या करनी है। तो लड़के ने उससे कहा कि मैं अकेली हूँ तो बस अकेली रहना चाहती हूँ। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें अकेली नहीं, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ और तुम मेरी हो जाओ। ऐसे में लड़के ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी जो है सूरत, उसको कोई अहमियत नहीं मेरे दिल में, जो तुम्हारी सीरत है ना वो मेरे दिल में जगह कर गई है। तो लड़की बहुत खुश हुई, उसने एक मिनट नहीं लगाया, एक सेकंड नहीं लगाया, जो उसका दिल का दरवाज़ा था उसने वो खोल दिया और उसने लड़के के साथ जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया और कहा कि मैं ठीक है, अगर आपने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है तो मैं मोस्ट वेलकम, मेरी ये खुश नसीबी है और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस खुशी को नज़र ना लगाए। पहले तो वो कह रही थी कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। उसने कहा नहीं। तो जब उसे यकीन हो गया तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और व्यूअर्स, बताइएगा कैसी रही मेरी आज की स्टोरी। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आज की स्टोरी कैसी है, और मैं ऐसे ही व्यूअर्स आपको सच्ची स्टोरियाँ सुनाती रहूँगी और आपने मुझे बताना है कि मेरी स्टोरी में कितना दम होता है। ठीक है, ऐसे ही मुझे हौसला अफजाई देनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद करें। तो अल्लाह हाफिज़।